नमस्कार बंधुगण आपण मानकु निकी आस्ट्रो चैनल को स्वागत। आज आम जानिबा धनुराशि विषय रे आगामी 10 दिन अर्थात 18 जून रु 28 जून मध्य धनुराशि भाग्य रे आसीपारे एक बड़ परिवर्तन। ज्योतिष गणना अनुसार गुरुंकर विशेष कृपा एवं शुभ ग्रह मानकर संयोग आपणकर जीवन में सफलता धन लाभ एवं सम्मानर नुआ अध्याय आरंभ करदे पारे। बंधुगण धनुराशि स्वामी हेउछंती गुरुदेव बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान भाग्य धन एवं उन्नतिर कारक ग्रह। जेतेबेले गुरुंकर कृपा कौनसी राशि उपरे पड़ी थाए सेतेबेले बंद होइथिबा भाग्यर द्वार मध्य खोली जाई थाए। आज आमे जानिबा धनुराशि समस्त असंभव काम संभव हेबा आरंभ हेबाकु जाउथवा एही आगामी 10 दिन किपरि घटिबो एवं एही 10 दिन रे केउ केउ घटना आपणक सह घटिबाकु जीवो। प्रथम बड़ घटनाटी हेउछि धनुराशि लोकमानंकर धन प्राप्तिर महायोग। सबुठारु बड़ खबर हेउछि कि एही धन प्राप्तिर महायोग ज्योतिष विश्वास अनुसार देवगुरु बृहस्पति कृपारू आपणकर आर्थिक स्थिति रे हठात सुधार आसीपारे। बहुत दिन धरी अटकी रही धन फेरी आसीपारे। जो टंका आपण पाइबार आपण आशा छाड़ी देथिले सेही टंका मध्य आपणकर हाथ को आसीपारे। व्यवसाय करुवा लोक माने अपेक्षा करनथिबा लाभ पाई पारंती। पुराना निवेश रु मध्य लाभ मिली पारे। नुआ आयर रास्ता खोली पारे। केतक लोक हठात कौनसी शुभ खबर पाई पारंती जहाँ से मानकर आर्थिक स्थिति को संपूर्ण बदलाई दे पारे। जो माने दीर्घ दिन धरी ऋण चापर रहूथिले सेमानको मध्य आश्वस्ति मिली पारे। धीरे धीरे आर्थिक समस्या आपणकर कमी जीवो एवं संचय बढ़िबा आरंभ होई जीवो। एही समय रे धनुराशि लोक एमिति किछि सुयोग पाई पारंती जहाँ भविष्य में बड़ आर्थिक सफलतार कारण होई पारे। तेणु बंधुगण 18 रु 28 जून मध्य आसुवा सुयोग को हाथ छड़ा करंतु नहीं, कारण भाग्यर द्वार खोलिले जीवनर दिग मध्य बदली जाई पारे। द्वितीय बड़ घटनाटी हेउछि चाकरी एवं क्यारियर रे बड़ सफलता। बंधुगण धनुराशि जो माने चाकरी करुछंती किंबा नुआ चाकरी रे अपेक्षा अछंती सेमानंक पई एही आगामी 10 दिन 18 रु 28 जून मध्य बहुत शुभ समय होई पारे। देवगुरु बृहस्पति कृपारू आपणकर परिश्रमर फल मिलिबा आरंभ होई पारे। दीर्घ दिन धरी जो पदोन्नतिर अपेक्षा करुथिले सेथिरे भल खबर आसी पारे। उच्च अधिकारी आपणक कार्य रे संतुष्ट होई पारंती एवं आपणको नुआ दायित्व देई पारंती। जो माने बेरोजगार अछंती सेमानको मध्य नुआ चाकरीर सुयोग मिली पारे। सरकारी चाकरी बैंकिंग शिक्षा आईटी और प्राइवेट सेक्टर रे काम करुथुवा लोक माने विशेष लाभ पाई पारंती। इंटरव्यू किंवा प्रतियोगितामूलक परीक्षा पाई लोक मानक मध्य सफलता मिलिबार संभावना रहिछि। कार्यक्षेत्र रे आपणकर मान और सम्मान बढ़िबो। सहकर्मी एवं अधिकारी माने आपणक कामर प्रशंसा करि पारंती। जो काम पूर्वरु कठिन लागुथिला ताहा एबे सहज और संपूर्ण लागिबो। एही समय रे निज काम उपर ध्यान दियंतु एवं आसुथिबा सुयोग को हाथ छड़ा करंतु नहीं, कारण एही सुयोग आपणक क्यारियर को एक नुआ उच्चता को नहीं पारे। तृतीय बड़ घटना हेउछि व्यवसाय रे अपार लाभ और धन वृद्धि। जदि आपण धनुराशि एक व्यवसायी अटंती तेबे 18 रु 28 जून मध्य आपणक पई एही समय विशेष लाभदायक होई पारे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार गुरुंकर शुभ प्रभाव आपणक व्यवसाय रे नुआ उन्नतिर रास्ता खोली पारे। दीर्घ दिन धरी जो व्यवसाय रे मांदा अवस्था चलीथिला सेथिरे सुधार आसी पारे। नुआ ग्राहक आपणको मिली पारंती। नुआ चुक्ति स्वाक्षर मध्य होई पारे। तासह आय आपणकर पूर्व अपेक्षा बढ़ी जीवो। जो माने ऑनलाइन व्यवसाय दुकान निर्माण जमीवाड़ी एवं व्यावसायिक सेवा सहित जड़ित अछंती सेमानको मध्य विशेष लाभ मिली पारे। एही समय रे आपणक पई किछि पुराना योजना मध्य सफल होई पारे। जो काम पई आपण बहुत दिन धरी प्रयास करुथिले
ତାହାରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ଧନୁରାଶିର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ହଠାତ୍ ଏମିତି କୌଣସି ଖବର ବା ଅବସର ମିଳିପାରେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ନୂତନ ସୁଯୋଗର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ନୂଆ ଶିଖରକୁ ନେଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଉଛି ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ହେବ ଅଦ୍ଭୁତ ବୃଦ୍ଧି। ବନ୍ଧୁଗଣ, 18ରୁ 28 ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ଧନୁରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି। ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା, ରାଜନୀତି, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିପାରେ। କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ମିଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ବହୁଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ସ୍ୱୀକୃତିର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ସମାଜରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇପାରେ। ପଞ୍ଚମ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଉଛି ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଚମତ୍କାରିକ ଘଟଣା ହେଉଛି କି ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଅସମ୍ଭବ କାମ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ସେହି କାମରେ ହଠାତ୍ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଜମିବାଡ଼ି, ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିଲା ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିପାରେ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। କେତେକ ଲୋକ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଏକାଠି ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସଫଳତାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ 18 ଜୁନରୁ 28 ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁରାଶିର ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା 5ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ। ଏହି ସମୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ସଂକେତ ଦେଖାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏବେ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ସତ୍କର୍ମ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଧନୁ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କେତେଜଣ ଧନୁରାଶିର ଦର୍ଶକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ରାଶିଫଳ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟ ଏବଂ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ବର୍ଷି ରହୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ।